Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Agus Prasmono Taka. Apa itu Taka? Kotak dan angka. Menghafal tanpa berpikir, cukup ditunjuk kotaknya saja. Baik, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di bulan Ramadan 1442 Hijriah, saya akan menambahkan hafalan surat An-Naba di Juz Amma ya, yaitu surat ke-78. Kita lanjutkan ayat 17 sampai 21. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata depan. Ayat 17. Inna yaumal fasli. Ayat 18, yauma yunfakhu. Ayat 19, wa futihatis sama'u. Ayat 20, wa suyiratil jibalu. Ayat 21, inna jahannama. Balik. Ayat 21, inna jahannama. Ayat 20, waswiratil jibalu. Ayat 19, wa futihatis sama'u. Ayat 18, yauma yunfakhu. Ayat 17, inna yaumal fasli. Oke, sekali lagi ya. Ayat 17, inna yaumal fasli. Ayat 18, yauma yunfakhu. Ayat 19, wa futihatis sama'u. Ayat 20, wa suyiratil jibalu. Ayat 21, inna jahannama. Ayat 21, inna jahannama. Ayat 20, wa suyiratil jibalu. Ayat 19, wa futihatis sama'u. Ayat 18, yauma yunfakhu. Ayat 17, inna yaumal fasli. Oke, sekarang kita baca lengkap. Ayat 17, inna yaumal fasli kana miqata. Ayat 18, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ayat 19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ayat 20, wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Ayat 20, wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Ayat 19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ayat 18, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ayat 17, inna yaumal fasli kana miqata. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa menghafal 17, 18, 19, 20, dan 21. Ambil kotak yang 6 ya. Jadi jumlah kotak itu ada berapa? 25. Yang pertama, kelompok pertama jumlahnya 9, lalu 1, lalu 3, lalu 2, lalu 6, terakhir 4. Jumlahnya 25. Silakan dibuka di buku panduan menghafal metode Taka. Bagi yang ingin memiliki, boleh menghubungi saya DM di IG @mas_prasmono ya. Silahkan DM saya, nanti saya paketkan buku panduan menghafal metode Taka bersama mushaf Al-Qur'annya ya. Jadi kita ingat-ingat kata depannya. Ayat 17, tunjuk kotaknya ya, di tengah, 18 di kanan, 19 di bawah, 20 di tengah, 21 di kiri. 17, inna yaumal fasli. 18, yauma yunfakhu. 19, wa futihatis sama'u. 20, wa suyyiratil jibalu. 21, inna jahannama. 21, inna jahannama. 20,
wa suyyiratil jibalu 19, wa futihatis sama'u 18, yauma yunfakhu 17, inna yaumal fasli gitu. Jadi kalau kita mau acak, kita sudah tahu posisi kotaknya. Gitu ya. Misalnya kita mau langsung 20, ayat 20, wa suyyiratil jibalu, ayat 18, yauma yunfakhu 21, inna jahannama 19, wa futihatis sama'u 17, inna yaumal fasli. Ya, jadi kita bisa bacakan ayat per ayat. Misalnya lengkap. Ayat 20, wasiratil jibalu fakanat saraba. Ayat 18, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. 21, inna jahannama kanat mirsada. 19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. 17, inna yaumal fasli kana miqat. Sekarang kita tambahkan dari 12 ya, seperti yang sebelumnya. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Biar makin ingat ya, makin hafal tentang metode taka, yaitu kita menyimpan kata depan di dalam kotak-kotak sambil disebut nomor ayatnya ya. Oke, kita mulai. Ayat 12, wa banaina. Ayat 13, wa ja'alna siraja. Ayat 14, wa anzalna. Ayat 15, linukhrija bihi. Ayat 16, wa jannatin. Ayat 17, inna yaumal fasli. Ayat 18, yauma yunfakhu. Ayat 19, wa futihatis sama'u. Ayat 20, wa suyyiratil jibalu. Ayat 21, inna jahannama. Ayat 21, inna jahannama. Ayat 20, wa suyyiratil jibalu. Ayat 19, wa futihatis sama'u. Ayat 18, yauma yunfakhu. Ayat 17, inna yaumal fasli. Ayat 16, wa jannatin. Ayat 15, linukhrija bihi. Ayat 14, wa anzalna. Ayat 13, wa ja'alna siraja. Ayat 12, wa banaina. Sekarang kita baca lengkap ya. Ayat 12, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ayat 13, wa ja'alna sirajaw wahhaja. Ayat 14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ayat 15, linukhrija bihi habbaw wa nabata. Ayat 16, wa jannatin alfafa. Ayat 17, inna yaumal fasli kana miqata. Ayat 18, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ayat 19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ayat 20, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Ayat 20, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Ayat 19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ayat 18, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ayat 17, inna yaumal fasli kana miqata. Ayat 16, wa jannatin alfafa.
ayat 15, linukhrija bihi habbaw wa nabata, ayat 14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, ayat 13, waj'alna sirajaw wahhaja, ayat 12, wa banayna fawqakum sab'an shidada, ayat 15 ya kita acak ya, ayat 15, linukhrija bihi habbaw wa nabata, ayat 20, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, ayat 12, wa banayna fawqakum sab'an shidada, ayat 14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, ayat 17, inna yawmal fasli kana miqata, ayat 19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, ayat 13, waj'alna sirajaw wahhaja, ayat 12, wa banayna fawqakum sab'an shidada. Baik, demikian pembacaan hafalan juz amma juz 30 surat An-Naba ayat 17 sampai 21 ditambahkan tadi 12 sampai 21 dengan metode taka. Apa itu taka? Kotak dan angka. Menghafal tanpa berpikir, cukup ditunjuk kotaknya saja. Insya Allah bersama-sama kita akan bisa memiliki hafalan yang kuat juz 30 dan surat-surat lainnya. Baik, bagi rekan-rekan yang baru bergabung silakan di subscribe ya, ditekan tulisan yang warna merah subscribe, lalu dipencet tombol loncengnya ya, ting, agar setiap ada video yang baru akan masuk dalam notifikasi rekan-rekan semua. Lalu jangan lupa ikut share ya, video ini di share ke sebanyak mungkin rekan-rekan kita agar mendapat pahala amal jariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita melalui Al-Quran di channel Agus Prasmonotaka menjadi jalan kita menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.